हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम माने भलर थिबो जो माने पीजी कंटिन्यू करूछो किंबा नेट एग्जाम पीजी परे भी दउछो कि पीजी टाइम रे दउछो किंबा अलगा पिला माने जो माने नेट एग्जाम देइछो जनवरी 2 2026 रे नुवा वर्ष परदिन एग्जाम देइछो सेकंड शिफ्ट रे तांकर आसीतिबा किछटा क्वेश्चंस मु कलेक्ट करकी तुम को देखौची तो देखि दियो तुम माने केतेटा कोन ठीक करिछ नाही आ बाकी को मानकर कोन मने अछि क्वेश्चन निहाती रूपे कमेंट सेक्शन ले कहिबो कि को क्वेश्चन तुम मानकर मने अछि निहाती कहिबो बाकी रहिला क्वेश्चन ता चेक कर दियो कोन ठीक अछि नै भूल अछि हैला देखो आ बाकी रहिला प्लस 3 पिलांकर क्लास स्टार्ट हे जाई छि जो माने नुवा अछि चैनल ले प्लस 3 पिला निहाती जॉइन हे जिवो पीजी पिलांकर भी ऑलरेडी पूर्व क्लास हे सार जे देखि दबा नुवा जे माने अछि निहाती जॉइन करिवो ठीक अछि देखो आलिए कालिए बाट रुंधेला ता देखि कान्हू विमन होइला भइला कान्हू काहे गई करिवो निवास उत्तर कोन बाट उगाळ चर्जा एटा आसीतिला तमरो क्वेश्चन ले गोटे एमती कोटेशन आसीतिला एमती लाइन कविता भଳି आसीतिला जोटा लेखा हेतिला एटा को चौतिसारु को चर्जारु आसीची एटा कान्हू पांकर बाट उगाळ चर्जारु आसीची यार सठिक आंसर होची बाट उगाळ चर्जा ठीक अछि दाक्षिणात्य भ्रमण काहांकर रचना दाक्षिणात्य भ्रमण काहांकर रचना शशिभूषण राय के राधानाथ रायंकर पुओ जे शशिभूषण राय ठीक अछि नेक्स्ट देखो तमरो एमती कोन गोटे क्वेश्चन को माने दुई चारटा क्वेश्चन को गोटे जगह ऐड करछि कने सब क्वेश्चन एग्जैक्ट मने तो नाही ना तो सेथि पई तमनकर केतरा थिला ना कस्तंभ जोड़िया पे एमती बहुत सारा क्वेश्चन थिला कस्तंभ प्राय 8-10 टा क्वेश्चन आसीथिबो तो सेथिरे देखो कोन आछि ना भीमा गोटे चरित्र थिला भीमा सेटा काहांकर जो चरित्र को लेखकंकर ना भीमा होचंती गोपाल बल्लभ दास कर चरित्र भीमा भूया उपन्यास रो जे होचंती चरित्र होची भीमा ठीक अछि रघु गुटे आस्तिला चरित्र तार कोन ना कुंतला कुमारी साबत जे होचंती कुंतला कुमारी साबत तांकर रघु अरखित जो रहिछि उपन्यास रघु अरखितर ए होचंती कैरेक्टर होची किए ना रघु प्रबीर बुली गोटा आसीथिला से किए ना मनोरंजन दास कर प्रबीर आसीथिला तांको से कहार चरित्र मनोरंजन दास कर बनहंसी नाटकर प्रबीर होची तार चरित्र मुख्य चरित्र बुझी हला तो एटा गोटे क्वेश्चन थिला कि दुई तीन टा क्वेश्चन थिला सेटा तो एग्जैक्ट कहि हबनी बट एई कैरेक्टर को लेखकंकर थिला एटा आसीथिला बुझी हला राजेंद्र केउ नाटकर एक मुख्य चरित्र एटा आसीथिला पिला माने राजेंद्र केउ नाटकर एक मुख्य चरित्र कोन ना पर कलम नाटकर मुख्य चरित्र होची राजेंद्र एक राजनीति धर्म नाटक राजनीतिक नाटक पृष्ठभूमि नाटक हैला भगवती चरण पाणिग्राही केउ पत्रिका प्रकाश करथिले आसीथिला नाही तमरो भगवती चरण पाणिग्राही को पत्रिका प्रकाश करथिले आधुनिक कमरेड भगवती चरण पाणिग्राही आधुनिक पत्रिका प्रकाश करथिले बुझियला नेक्स्ट देखो भगवती चरण पाणिग्राही को कविता झड़ आ लेलिन तमरो आसीथिबो क्वेश्चन आसीथिला झड़ आ लेलिन चित्रकल्पवाद जो कस्तम जोड़िया पे आसीथिबो माने मैच करिया पे को किए कोन लेक्चर किए लेखि नांती किए कोन कहार प्रवर्तक बा ए वाद सहित को माने जड़ित अछंती चित्रकल्पवाद रे किए थिले ना टी ह्यूम नारीवाद रे किए ना मेरी वेल स्टोनक्राफ्ट नेक्स्ट देखो विस्थापन समस्या को नहीं लेखा जायथिबा ऋषिकेश पंडा उपन्यास केउटे सुनापोटर लोके आदिवासी जीवन चरित्र अच्छी सुनापोटर लोक विस्थापन समस्या केमती हेछि से जो जगह रे अछंती से जगह रे जंगल उच्छेद हेछि से मन पर अलग जगह जाई रहि चंती एमती बहुत सारा कथा वर्णना जवन पढि छि जानिथो सुंदर उपन्यास टे ऋषिकेश पंडांकर सुनापोटर लोके माटीर मनीष उपन्यास को किए नाट्य रूप प्रदान करथिले माटीर मनीष उपन्यास को किए नाट्य रूप प्रदान करथिले माटीर मनीष प्राणबंधु कर ताको माटीर मनीष उपन्यास किए नाट्य रूप देथिले ना प्राणबंधु कर नेक्स्ट देखो
ଝମକ ଗୀତା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଝମକ ଗୀତା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ? ନାଥ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଝମକ ଗୀତା। ଏଇଟା ତମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ନାଥ ଧର୍ମର ଆମେ ମାନେ କଣ ପଢିଛୁ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡା ପଢିଛୁ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା କି ଏସବୁ ପଢିଛୁ ନା, ତ ଝମକ ଗୀତା ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଢିନୁ, ତ ସେଇଟା ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବ। ଝମକ ଗୀତା ହଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର। ଲେସି ସାହେବ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଲେସି କିଏ? ଶ୍ରୀ ସି ଲେଭରେଣ୍ଡ ଲେସି। ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ଆଉ ଅରୁଣୋଦୟ, ଜ୍ଞାନାରୁଣ ଆଉ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସି। ଲେସି ସାହେବ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମେଳେଇ ଦିଅ ତମାନେ କୋଉ ମାନେ ଠିକ କୋଉଟା କରିଛ କି ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ। ବାକି ତମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା କି ଏଠି ନାହିଁ ଆଉ ତମର ମନେ ଅଛି, ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା, ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି? କିଏ ଉଡ୍ର ଦେଶର ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ହୁଏନସାଂ ଉଡ୍ର ଦେଶର ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖାଟା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର? ନା ତମସୀ ରାଧା। ତମସୀ ରାଧା ଏଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେତେ ଭାଗରେ? ନା ବାଳ ଉପଯୋଗୀ କାହାଣୀ, ବୃଦ୍ଧ ଉପଯୋଗୀ କାହାଣୀ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଳ ଉପଯୋଗୀ କାହାଣୀ, ବୃଦ୍ଧ ଉପଯୋଗୀ କାହାଣୀ। ନେକ୍ସଟ, ସୋଲାର ମାଇଥୋଲୋଜି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ? କିଏ ସିଏ? ତାଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସୋଲାର ମାଇଥୋଲୋଜି କିଏ? ନା ମାର୍କସ ମୁଲର। ମାର୍କସ ମୁଲର ହଉଛନ୍ତି ସୋଲାର ମାଇଥୋଲୋଜି ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ରାଗତୋଡି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାଗତୋଡି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଗତୋଡି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୁଝିହେଲା? ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହା ଜୀବନ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡା, ତ ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ରାଗତୋଡି, ହଁ ସେଇ ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହାର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମୌସୁମୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ମୌସୁମୀ କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ମୌସୁମୀ କବିତା ତାର ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ରଚୟିତା? ନା ମୌସୁମୀ କବିତାର ରଚୟିତା ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ। ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ ହଉଛନ୍ତି, ଏଟା କବିତା ପିଲାମାନେ, କାବ୍ୟ ନୁହଁ, କବିତା ଲେଖା ହବ। ମୌସୁମୀ କବିତାର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇଛ, ନିହାତି 18-20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ତମମାନେ ଦେଖିଦବ, ଚେକ୍ କରିଦବ ତମର କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2। ବୁଝିହେଲା? ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ।